Mga suwod mayong adlaw mo ni ang aktual nga video nga gipost ni Alfred Buntulan Jr. usa ka bantay bukid while nag-operasyon sila dito sa Makaayat. So tan-awan ninyo unsay nahitabo dito kay gihinay-hinay na gyud siya og putol, guys. Mayong buntag ninyo guys, no? Kini, di kita na siya pwede. Kay, kuha naman na siya, anong lasang na ba? No. Abot sa panahon, kita magyapoy makaluluoy. Parehari mga kahuyaw. Mga, karaan mga kahoy. Kinaiyahan jud. Kinaiyahan din siya. Oh. Bisan pag moingon sila guway bugas, walay Di jud na katarungan. bugas kaysa sa karaan nga kahoy. Ang bugas na tag-20 hapit na. Ang bugas tag-20, sus, hapit. Ay, So mao ni no, kani example lang nato ni kung mahurot ni katumban ning kahuyan wa na tay makita nga mga pags nga munaog padulong sa sitio, mga sityo. Wa na muhatag nga kabugnaw nga hangin. Wa na makahatag nga kabugnaw sa klima tungod aning mga kani. Pritinagana ni magkabat siguro ni duha siguro ka hektarya mga isa. So nakita gyud ninyo no nga ang mga kahoy gipang putol, gipang uling. So mo to'y bana-bana niya nga naa sa sobra isat or duha ka hektarya ang naputol nga kahoy. So very alarming ni siya sa usa ka tribo tungod kay ang lasang labi na ng Makaayat mo lang na nagpabilin nga lasang sa tibuok area sa ancestral domain sa ata, pero nahinay-hinay nagka upaw na pod. So ang lasang is nagsimbolo na siya sa imuhang pagka-tribo, which is ang lasang is nagsilbi na siya nga kuhaanan o sudan or matawag na siya og palengke o matawag po na siya og pharmacy tungod kay diha ra pod magkuha og tambal. So mo ni karon nung nahitabo kung dili na siya masolusyonan, padayon jud na siya nga upawan. So mag-unsa na lang ang sunod nga henerasyon. So panawagan nato karon sa atong IPS kung unsa man ang ilahang solusyon ani, kay dili ra man gud ni mao rani nga insidente nga nahitabo nga pagkalbo sa lasang gani kung imong tan-awon diha sa Kalasasan diha ka Manukad, tan-awon nimo sa Lukadang baga pug kahoy na diha dapita, pero karon upaw na pod tungod kay giuling gyapon. So karon dito na yun sila sa Makaayat nga gitawag nato nga protected area, which is wala yun siya nakalikay aning pagpamutol og kahoy.